मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लोगों के बीच इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसका उदाहरण आए दिन देखा जाता है। कभी जनता के बीच उनकी मौजूदगी और सेल्फियों तो कभी बच्चों के साथ उनकी बातचीत हमेशा लोगों में उत्साह भर देती है। इस बीच बाक्सा जिले के एक दिव्यांग किशोर ने जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को मदद के लिए मैसेज भेजा तो तुरंत उसकी मुराद भी पूरी हो गई। बाक्सा निवासी दिव्यांग किशोर चंद्रनाथ ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक ट्राई साइकिल की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाक्सा जिले के आयुक्त गौतम दास दिव्यांग चंद्रनाथ के घर पहुंचे और उसे एक ट्राई साइकिल प्रदान किया। तुम्हार এখন ট্রাইসাইকেল দিছে শ্যাম মামাই কি কবা আজি শ্যাম মামাক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ছাৰ জিমেৰেদি আসলে সাৰে চাইকেলে মাতিলে এদিন ভাৰতে ক'ত মাতিছিল দিছপুৰ হস্পিটালত মাতিছিল মাতি কিনে এইখন লিখি কিনে ছাৰে দি দিছে এতিয়া ছাৰ পঢ়িম কি পঢ়ি আছানে মই 8 পঢ়ি আছোঁ শ্যাম ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ ল'ৰাটো য'ত নেকি মোক সহায় কৰিব পৰা নাছিল আজি স্কুলত যাব পাৰিব বজাৰ ঘাটত যাব পাৰিব বা মোৰ যদি কিবা অসুখ বিসুখ হয় সেই ঔষধখিনি ওচৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি দিয়াৰ কাৰণে সেই গাড়ীখন পাই বহুত মানে শ্যাম ছাৰে মোক মানে সহায় কৰিছে আৰু